Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, class. How are you today? I'm Good fine, evening. I'm fine, sir. How about you, sir? Alhamdulillah, I'm fine too. I hope you are all in good health. Amin. Before we start the class, let's pray together. Pray begin. Amin. Thank you, class. Now, let me check attendance first, and I call your name one by one. Please saying present. Okay, class? Is it clear enough? Yes, sir. Okay, Dia Mariska, Present, sir. Esa Triani, Present, sir. Anissa Putri Hidayah, Present, sir. Bella Aulia. Present, sir. Okay, good. There's no one absent today. Okay, let's start it. Have you guys already know what we learned today, class? Apa kalian tahu apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Simple present continuous tense, sir. Alright. Simple present continuous tense. Sebelumnya, ada yang pernah mendengar atau belum? Materi tentang simple present continuous itu tersendiri. Not yet, sir. Not yet, sir. Oke. Lanjut. Next selanjutnya, what is present continuous tense? Simple present continuous tense itu menjelaskan sesuatu yang menyatakan aksi yang sedang berlangsung selama waktu tertentu atau pada masa sekarang ini, teman-teman. Jadi apa itu simple present continuous tense? Understanding the present continuous tense is a form of tense that is used to express an action that is taking place at a certain time at the present time. This tense tells action occurred before and continues during the present and continues after. Oke, jadi simple present tense itu dia menyatakan aksi atau perilaku yang sedang dilakukan pada saat ini dan dia akan melakukannya itu nantinya, gitu teman-teman. Oke, di sini ada what is the use of the present continuous tense? Apa gunanya present continuous tense dalam sebuah kalimat, gitu, teman-teman? This tense will be used to express action that occur during or around the time of the conversation or to express situation and action that occur temporarily or we accept to change. Jadi tenses ini tuh simple present continuous tense ini itu digunakan untuk menyatakan tindakan yang terjadi selama atau sekitar waktu percakapan untuk menyatakan situasi dan tindakan yang terjadi sementara atau nantinya itu akan berubah, teman-teman. Okay, next we'll discuss about characteristic of present continuous tense. Okay. Jadi apa aja sih ciri-ciri simple present continuous tense itu, teman-teman? Ciri-cirinya itu yang pertama, use the ing or verb ing form of the verb. Jadi kita itu tidak lupa atau jangan lupa untuk menambahkan ing di belakang kata kerjanya. Contohnya itu ada playing, watching, doing, singing, cooking, dancing, and another after to be is am are to describe the current activity. Itu. Jadi setelah kita mengetahui tadi pengertian dari present continuous tense itu, kita juga perlu mengetahui, teman-teman, karakteristiknya tiap kalimat, karena karakteristiknya dari present continuous tense ini sangat berbeda dari tenses lainnya, gitu. The second characteristic is if it is changed to a question sentence, then to be will move
to the front. It is now that to be consists of am, is, and are if you use a negative interrogative sentence. Only add not after to be. Example, are not we singing a song? Jadi, jika kalimatnya itu dirubah menjadi kalimat tanya, maka to be-nya itu yang tadinya am, is, are itu akan berpindah ke depan. Jika kita menggunakan kalimat tanya negatif, maka ditambahkan not setelah to be-nya. Ada contoh di sini, are not we singing a song? Gitu. Jadi, bukankah kita sedang menyanyikan lagu sekarang? Gitu. Jadi, kesimpulannya, jika apabila muncul verb ing atau kata kerja bentuk ing, maka bisa dipastikan bahwa kalimat tersebut menggunakan simple present continuous tense, class. Okay, there are any question, class? No, sir. It's clear. No, sir. Okay. If there are no question, we'll move to the next slide. I think sudah cukup, sir. Next, we will discuss about present continuous tense function atau fungsi present continuous tense tersebut. Yang pertama itu ada use to express an ongoing event atau bisa kita sebut dengan digunakan untuk menyatakan sesuatu peristiwa yang sedang berlangsung. For example, she is playing the piano now. The second function is used to express an event and action that has a temporary nature. Jadi untuk fungsi yang kedua ini itu digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang memiliki sifatnya itu sementara, teman-teman. Terus the third function is declare an event that will be done soon, atau menyatakan sesuatu peristiwa yang akan segera kita lakukan. For example, Rosa is leaving for Makassar tomorrow. Okay. The next function is it is used to express an event that is in progress but is not executed when conveying. Jadi untuk fungsi yang keempat ini itu untuk menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung namun dikerjakannya itu tidak sekarang gitu teman-teman. For example, I'm studying Arabic letter at the Islamic University of Surabaya. The last function is used to express event or event that change. Jadi fungsi yang terakhir ini itu untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang berubah-ubah. For example, the price of television is increasing very fast. Okay. Enough of discussion about the characteristic of simple present tense. We move on to the next slide, please. Present continuous tense formula atau bisa kita sebut dengan rumus simple present tense tersebut. Gitu. Yang pertama itu ada positive sentence atau biasa kita sebut dengan kalimat positif. Rumusnya itu adalah subject plus to be. To be-nya itu memakai am, is, or are plus verb ing. Jangan lupa ditambahkan ing di belakangnya karena ini merupakan simple present continuous tersebut. Ciri khasnya plus adverb of time. Bisa now, bisa tomorrow, bisa present. Pokoknya yang dilakukan gitu, waktunya. For example, Randy is sleeping right now. Untuk Randy ini bentuknya subjek, is-nya ini to be, untuk right-nya ini verb, untuk sleep-nya ini verb, dan jangan lupa di belakangnya ditambahkan ing, dan right now ini adalah bentuk adverb of time-nya. Oke, next, negative sentence atau kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya ini rumusnya adalah subject plus to be, ada am, is, are, plus not, plus kata kerja, dan adverb of time-nya. Randy
is not sleeping right now. Randy ini adalah subjeknya, is-nya ini adalah to be, dan jangan lupa ditambahkan not karena ini bentuk kalimat negatif, teman-teman. Dan right now ini, dan right now adalah bentuk adverb of time-nya. Yang terakhir adalah interrogative atau question sentence atau kalimat tanya. Rumusnya ini adalah to be plus subject plus verb ing. Jadi, is Randy sleeping right now? Bagaimana kalau kalimat tanyanya ini bentuknya negatif? Jadi, is Randy not sleeping right now? Gitu, teman-teman. Oke. Did you understand, class? Yes, sir. Understand, sir. Hello? Yes, sir. If you understand, please give me an example of complete simple present continuous tense. Anyone to try? May I, sir? Okay, Dila. Okay, for the positive sentence is the students are waiting the teacher right now. And for the negative is the students are not waiting the teacher right now. And for the interrogative, are the students waiting the teacher right now? Then, sir, is it correct? Apakah betul, sir? Very good answer. Thank you, Dela. Oke, My turn. jadi Sure, kalian sir. sudah mengerti untuk rumus atau formula dari untuk formula dari simple present continuous tense itu tersendiri. Oke, let's move on to the next slide. Okay, in this slide we will discuss that the present continuous tense has active sentence and passive sentence. Okay, yang pertama itu active voice or commonly known as an active sentence is a sentence in English where the subject does work on the object and use a predicate in the form of transitive active verb or require an object. For example, look, everybody is buying some souvenir in the shop. Oke, jadi active voice ini itu bisa dikenal sebutannya itu kalimat aktif. Dalam bahasa Inggris itu melakukan pekerjaan kepada objek, ciri khasnya itu dengan menggunakan predikat. For example, look, everybody is buying some souvenir in the shop. Lihat, setiap orang sedang membeli beberapa oleh-oleh di toko itu. Oke, next. While passive voice or noun, as the passive voice is a sentence in English where the object is subject to work by the subject. For example, look, some souvenirs are being bought by everybody in the shop. Nah, sedangkan passive voice ini atau dikenal dengan sebutan kalimat pasif itu dalam bahasa Inggris di mana objeknya itu dikenal oleh atau dikerjakan oleh subjeknya. For example, lihat beberapa oleh-oleh sedang dibeli oleh setiap orang di toko itu. Okay, let's move on to the next slide. Jadi ini tadi kita sudah bahas di formula ada adverb of time present continuous tense, teman-teman. Jadi penggunaan keterangan waktu itu sangatlah penting diperhatikan karena present continuous tense itu tidak hanya digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung, tetapi juga digunakan untuk menyampaikan kejadian di masa depan, tetapi itu yang dekat pada saat terjadi pembicaraan seperti at the time of speaking, pada waktu sekitar pembicaraan, atau around the time of speaking. Oke, di sini ada contohnya adverb of time dalam present continuous tense. Itu ada at the time speaking, now, right now, at the moment, at present. Itu sama aja semuanya artinya sekarang, tapi penggunaannya itu sesuai dengan kalimatnya. Selanjutnya ada adverb
ada adverb of time around the time of speaking. Itu ada this year, artinya itu tahun ini, ada this month, bulan ini, ada this week, and then this semester, semester ini. Okay. Let's move on the next slide. Jadi, nggak semua kata kerja dalam bahasa Inggris itu bisa digunakan dalam simple present tense, class. Ada banyak kata kerja yang tidak menggambarkan suatu aksi atau tindakan, jadi tidak bisa ditambahkan ing pada akhir katanya. Kata kerja ini dikenal stative verbs. Nah, ini ada beberapa contoh dari kata kerja yang tidak bisa ditambahkan ing di belakangnya. Yang pertama itu ada perception and sensation, kata kerja yang menunjukkan indera manusia, ada contohnya. Hear, taste, smell, see, and sound. And then ada cognition, emotion, attitude, atau kata kerja yang menunjukkan kognisi, emosi, dan sikap, seperti love, hate, adore, and then doubt, like, forget, agree, dan lain-lain. Selanjutnya ada having and being, atau kata kerja yang menunjukkan kepemilikan, seperti have to, cause, require, and belong. Dan yang terakhir itu ada kata kerja yang lainnya seperti wait, contain, involve, contain, and consist. Okay, in the next slide, we can see the present continuous dialogue. Okay, does anyone want to help me to read? May I? Yes, sir. Okay, Nur Aulia, and then? Saya share Nur Aziza. Okay, Nur Aziza. Aulia S. Jane, ya, sir. Yes, Aulia is Jen and Nur Aziza is Bill. Excuse me, hello. Is anybody here? Hello, who is there? Hi, Bill. It's me, Jane. Hi, Jane. Sorry, we are cleaning the house. Am I bothering you? No, you are not. Come in. What are you cleaning anyway, Bill? We are doing general cleaning. We share the responsibility. I'm cleaning the window. My sister is sweeping the floor, and my brother is sweeping the floor. My dad is washing the car, and my mom is cooking for us. It's fair, isn't it? It's fair enough. Anyway, Bill, I want to tell you about the latest task from Mr. Johnson. Have you received it through email? No, I haven't received it yet. Okay, I will check it soon. Thank you, Jen. Okay, thanks to Nur Aulia and Nur Aziza for helping me to read the dialogue text. Setelah kita membaca teks dialog, contoh dari kalimat present continuous tense ini, ada yang ingin membantu saya untuk menyebutkan di mana letak kalimat present continuous tense tersebut. Anyone to try? Yeah, sir. Okay, Della. In the part of Bill, yang we are cleaning the house, sir. Yes, we are cleaning the house. And then I'm bothering you in the part of Jane. Also, Okay. what are you cleaning? And the last is Bill. We are doing general cleaning. I'm cleaning the window. My sister is sweeping the floor. My brother is mopping the floor.
And my dad is washing the car. Also, my mom is cooking for us. Is it correct, sir? Thank you, Dela. The answer is correct. Yes, sir. Jadi di teks dialog ini kita dapat menemukan 9 kata atau 9 kalimat simple present continuous tense tersebut. Di antaranya, we are cleaning, am I bothering you? And then, what are you cleaning? We are doing general cleaning. I am cleaning. My sister is sweeping the floor. My brother is mopping the floor. My dad is washing the car. And then my mom is cooking for us. Okay. If you all understand about the present continuous tense, let's just try the practice question together, guys. Okay, for number 1, wants to try? May I, sir? Okay, Nur Aulia. Look, the teacher, blah, 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 in the class. And the answer is A, sir, is teaching. Okay, the answer is teaching. Jadi, untuk soal nomor pertama ini, kita lihat dari kata ininya, teman-teman. Dari bentuk continuous. Look. Jadi subjeknya itu tunggal, maka predikatnya itu juga harus tunggal. Jawabannya adalah is teaching. Okay. Next for number 2, wants to try? May I, sir? Okay. Esa Triani. Okay. Listen, someone blah 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 for second floor. The answer is B. Is Is running. Correct. Oke, kita lihat dari kata listen, yaitu menandakan menggunakan present continuous tense tersebut. Nah, subjeknya ini adalah someone yang merupakan pronoun dengan subjek tunggal. Maka tidak lupa lagi tadi kita di nomor 1 harus menggunakan predikatnya juga itu harus tunggal, yaitu is. Jadi is running. Okay. For number 3, who wants to try? May I, sir? Okay, Dia Mariska. We blah 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 so happy right now because of our victory. The answer is A, sir, yang are being. Oke, correct answer. Jadi ini adalah termasuk kata positif nominal. Jadi ada kata so happy, right now, itu ada untuk kalimat present continuous-nya itu tersebut. Gitu. Jadi, maka pilihan yang tepat adalah is being. Okay, for number 4, who wants to try? May I, sir? Okay, Bella. Number 4, I think nobody blah 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 here at this time. I think the answer is D, is being. Yes, correct. Is being. Kenapa jawabannya bisa is being? Kita fokus ke I think-nya, teman-teman. Jadi, I think-nya ini adalah jadi subjek predikatnya itu nobody. Dan jadi subjeknya nobody, itu tidak lupa lagi kita harus menerapkan predikatnya itu juga tunggal, jadi is being, gitu teman-teman. Oke, for number 4, who wants to try? For number 5, sorry. Saya lagi boleh gak, sir? Boleh. For number 5, look, now she blah 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 her mother alone. I think the answer is A, is waiting for. Oke, correct answer. Jadi bentuk continuous-nya itu adalah no, ya. Dengan subjeknya itu adalah she
dan is itu adalah subjek tunggalnya, maka digabungkan jadi is waiting for. Oke. Okay, I think you understand enough about the simple present continuous tense material, class. Thank you for those who have answered the practice question about present continuous tense. Okay, class, after this class section, I will give you homework, yeah. I will send in WhatsApp group and you can send into my email. Okay, class, maybe this material is clear enough, yeah. Alhamdulillah. And if there are shortcomings, please forgive. Because nobody perfect, okay, let's say alhamdulillah together. Thank you for joining me in this class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you.